नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासातुल कुरान रकू ब रकू। आज मैं आपको 3 सूरतों का खुलासा बयान करूंगी। पहली सूरत है सूरह सफ़, दूसरी सूरत है सूरह जुम्मा और तीसरी सूरह सूरह मुनाफिकून। चलती हैं पहली सूरत की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सफ़ रकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेके 9 तक। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि ग़लबे दीन की जद्दोजहद के लिए सब कुछ लगा दो। पहले रकू में अहले ईमान को झंझोड़ा गया, तुम क्यों कहती हो कि जो करते नहीं। ये रविश अल्लाह को बेजार करने वाली है। तुम्हारा ये दावा तुम्हें काफरों से जुदा करता है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कठिन जद्दोजहद करते रहे और तुम तो महज तस्बीह और तमहीद ही को आलाने की समझते रहे। मुसलमानों से तो अल्लाह को ये मतलूब है कि वो अल्लाह के दीन के गलबा के लिए सब कुछ लगा दे, यहाँ तक कि जान कुर्बान करने के लिए बेचैन हो। गलबा दीन की जद्दोजहद की जिम्मेदारी मुसलमानों से कबल बनी इसराइल पर आयद की गई थी। उन्होंने इस जद्दोजहद से एराज़ किया, फिर अल्लाह ने उन्हें निशान इबरत बना दिया। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस मिशन की तरफ दावत दे रहे थे तो साजिशों के ज़रिए ग़लबे दीन की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानो तआला इनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक मज़हर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम बादशाहों और दुनियादारी मजहबी रहनुमाओं के जबर इस्तेसाल से इंसानों को आज़ाद कराया और अल्लाह का दिया हुआ आदलाना दीन गालिब कर दिया। ये मिशन आज भी ज़िंदा है और इसे पूरे आलम में शर्मिंदा ताबीर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। रकू नंबर 2 आयत नंबर 1 से लेकर 14। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचने का रास्ता। हर इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिरत में जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचना। इस रकू में रहनुमाई दी गई कि आखिरत में दर्दनाक अजाब से बचने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल की गहराइयों से ईमान लाओ और अल्लाह के दीन के गलबा के लिए माल और जान से जहाद करो। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देगा और तुम्हें रोज़े क़यामत जन्नत के रहने वाले बागात में पाकीज़ा महल अता फरमाएगा। खलूस ग़लबे दीन की जद्दोजहद करने वालों की काविशों को दुनिया में आवर कराएगा और ग़लबे दीन की मंजिल हासिल होगी। जो सआदतमंद अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला इन्हें अपना मददगार होने का एजाज़ से नवाजेगा। यह हमारी सूरत कंप्लीट हुई। दूसरी सूरत है हमारी सूरह जुम्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह जुम्मा रकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि तरबियत का नबवी तरीक़ेकार बज़रिए कुरान। पहले रकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असासी तरीक़ेकार बयान हुआ है, जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़्ब अल्लाह तैयार की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देकर महज 21 बरस के अरसे में दीन हक को गालिब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत आयात से लोगों को मतवज्जा किया। जो मतवज्जा हुए उनके दिलों में कुरान उतार कर इनका तज़किया किया। जब उनमें अल्लाह की मोहब्बत और फ़िक्र आखिरत पैदा हुई तो उन्हें अल्लाह के अहकामात सिखाए। बाद अज़ा अहकामात की हिकमत सिखाकर इन्हें दीन के लिए हर कुर्बानी देने की खातिर साबित कदम कर दिया। आज हमें भी ग़लबे दीन के लिए इस तरीक़ेकार को इख्तियार करना होगा। हमसे पहले यहूद ये ज़िम्मेदारी डाली गई थी कि वो तौरात पर अमल, इसके अहकामात की तबलीग और नफाज के लिए जद्दोजहद करें। यहूद ने दुनियादारी को तरजीह दी और तौरात के हवाले से ज़िम्मेदारी को पसे पश डाल दिया। अल्लाह के नज़दीक
ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا قرآن کے حوالے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن جب اجتماعی جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کے کاروبار روک دو اور تیزی کے ساتھ غلبِ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فوائد سے بہتر ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کی اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے تو تم کاروبار کر سکتے ہو، اور اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تیسری سورہ المنافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرض نفاذ کے مدارج اور ہلاکت خیزی۔ پہلے رکوع میں مرض نفاذ کی 4 مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، دوسروں کو مال و جان کی قربانی دینے سے روکنا، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ دشمنی کی شدت یہ ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کہا کہ ہم عزت والے مدینہ سے معاذ اللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ جواب دیا گیا، عزت اللہ، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، جبکہ ذلت اور رسوائی منافقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ مرض نفاق کی ہلاکت خیزی یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا استغفار کریں تب بھی ان منافقین کی بخشش نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے لے کر 11۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ منافقت کا سبب حفاظتی تدبیر اور علاج۔ منافقت کا سبب یہ ہے کہ مال اور اولاد کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل کر دے۔ حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے اور جب موت کا فرشتہ آئے تو التجا کرے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال لگاؤں۔ موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کا وقت آنے سے پہلے اپنے دین کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہماری دونوں صورتیں تینوں بلکہ کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔